अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्तान रोड की बिल्डिंग के हादसे ने हम सब की आंखें यकीनन खोल दी हैं, लेकिन ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं। हमने देखना ये है कि इन हादसों की असल वजूहात क्या हैं। जिन जगहों पर हम रहते हैं, जिनको हम शहर कहते हैं, इन शहरों की हालत ज़ार क्या है। दुनिया भर में अगर आप तस्वीर उठा के देखें तो किसी ज़माने में बहुत से आजकल के तरक्की याफ्ता शहर तरक्की पजीर होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन शहरों ने जान पकड़ी। उनकी तंग गलियां जो हैं वो कुशादा होती चली गई, वहाँ पर सर्विसेज जो हैं वो डिलीवरी इम्प्रूव करती चली गई और आजकल उनका हर तरफ डंका बजता है। हमारे शहर दूसरी तरफ किसी ज़माने में बहुत अच्छे हुआ करते थे, किसी ज़माने में इनका डंका बजा करता था, किसी ज़माने में यहाँ पर सर्विसेज अच्छी थी, किसी ज़माने में यहाँ पर साफ़ पीने का पानी मिलता था, लेकिन आजकल तमाम तर तरक्की, दावों और एलोकेशंस के बावजूद शहरों की हालत नागुफ्ता बह है। ये जितने साने हैं इनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के शहरों की प्लानिंग से है। हम कैसे शहर आबाद कर रहे हैं। उमरा ने तो अपने शहर अलग आबाद किए हुए हैं, हम आम लोगों के शहरों की बात कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमने इस हवाले से तरतीब दिया है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं राफ़े आलम साहब, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान एनवायरनमेंट लॉयर्स एसोसिएशन, और लाहौर के मामलात, प्लानिंग के मामलात के ऊपर बिलखसूस और अमूमन शहर किस किस्म के होने चाहिए इन पर बिलअमूम इनके कॉलम भी छपते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस राफ़े। उमर फारूक साहब नाज़रीन, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और शहर किस किस्म के बनने चाहिए और बनाने चाहिए ये इनका शोबा ख़ास है। इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस वक्त नाज़रीन हम लाहौर के वसी अरीज़ मनाज़र के पस मंज़र में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि अगर हवाला हमने देना हो कि हमने किस किस्म की प्लानिंग की है तो हवाले हमारे पास रेडली अवेलेबल हों। राफ़े साहब, ये जो वाक़या हुआ, हम 3 दिन से इसको देख रहे हैं, इसकी कवरेज भी हो रही है और सब लोग जो है इसके ऊपर बहुत गमज़दा भी हैं। शहर की प्लानिंग से इसका क्या ताल्लुक है, किस तरह जोड़ सकते हैं हम उसको? शहर की प्लानिंग की वजह से ये हुआ। अस्सलाम वालेकुम तालिब साहब, आपका बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये शहरों का जो टॉपिक है, मौजू है, इस पे क्या कहते हैं अटेंशन देना एक बहुत फ़र्ज़ बनता है एक्सपर्ट्स का, मीडिया का, और इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और दूसरा, जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ये लाहौर में पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी तकरीबन ये वक्त होता रहता है, हर साल इस तरह के हम हादसे देखते रहते हैं। इससे प्लानिंग का ताल्लुक़ है, मगर जो इसका आप देख लें एंड रिज़ल्ट एक किस्म की खामी ये है कि हमने इन हादसों से कुछ सीखा नहीं है। ठीक, हमारी आबादी बढ़ रही है, शहर में जो कारोबार और इंडस्ट्री का काम हो रहा है पिछली सदी में कई गुना बढ़ चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी है, उसमें काम, कारोबार, नौकरियां भी शामिल हैं। तो एक शहर जो है वो एक पुल करता है लोगों को, उनको रोज़ी देता है, उनको काम कारोबार देता है। तो लोग शहरों में आते हैं, लेकिन जो शहरी सहूलियात हैं, घर के हवाले से स्वीज सैनिटेशन के हवाले से, काम होने के हवाले से, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के होने वाले से, ये हमें नज़र नहीं आती। ठीक, तो लोग अक्सर, चूँकि गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की ऐसी यूटिलिटीज़ या सर्विसेज नहीं हैं, लोग प्राइवेट सेक्टर से अपनी फिर ईंटें सीमेंट इकट्ठी करके घर बनाना, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। और ये जब अनचेक्ड आगे चलती है जी, तो अनचेक्ड और डेंजरस इस तरह आगे चलती है, ख़तरनाक आगे चलती है, तो इस तरह के हादसे हमें आगे नज़र आते हैं। अच्छा उमर साहब, इसी नुक्ते को आगे लेके चलते तो हमें क्या ये समझें, सवाल की सूरत में आपके पास आ रहा हूँ, हम ही क्या ये समझें कि हम शहर हमारे बढ़ गए हैं और हमने कवानीन नहीं बनाए, या कवानीन मौजूद हैं और हमने उनका इतलाक़ नहीं किया? मौजूदा सूरत हाल जो है हमारे शहरों की, अगर यही आप हवाला लें, तो क्या कवानीन मौजूद नहीं है उन तमाम जो नकायस हैं जिनकी तरफ राफ़े ने इशारा किया? सर, इसमें पहले तो आपका शुक्रिया बुलाने का। कवानीन जो हैं वो ऑब्सोलीट हैं, फिर ये हैं कि दे आर नॉट डवटेल्ड और इंटर कनेक्टेड नहीं है विद एक कानून दूसरे के साथ, एंड देन वी आर मेकिंग पॉलिसीज़ इन आइसोलेशन। और जो मेन चीज़ है वो कि जी हमने जो है अपना जो सेंटर से जो है प्रोविंस को और प्रोविंस से लोकल गवर्नमेंट को डेवोल्यूशन नहीं की पावर की, और वी डोंट हैव। हम तो कहते हैं हमने सारी पावर्स दे दी, मरकज़ कहता है हमारे पास कोई चीज़ नहीं वो रहेगी। प्रैक्टिकली जो है वो अभी जो है वो बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे सेंटर का भी ग्रिप है। मसलन हाईवेज जो है इट हैज़ बीन ट्रेडिशनली अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक, वी आर गोइंग समवेयर एल्स, बट वो नेशनल NHA बन गई, दे प्रॉब्ली डिलीवर्ड बेटर।
ان کے پاس صرف 8,000 کلومیٹر سڑکیں ہیں. تو ہم نے بھی پالیسی میں یہ طے نہیں کیا کہ کس کو کیا چیز دینی, ڈیوالو نہیں کیا سر. ہم نے بیسیکلی جو یہ بھی حادثہ ایسے ہوتے رہیں گے جب تک ہم ڈیولوشن ود فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو پاور گراس روٹ لیول پہ کونسلرز اور لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیں گے, اس تک آپ کی نہ تو کوئی سٹیک ہولڈر آپ کے ڈیولپ ہوں گے, نہ اونرشپ ہوگی. یو کانٹ فنکشن فرام دی فیڈرل اور دی پروونشل گورنمنٹ. اور آپ اگر لاہور میں, پنجاب کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے بھکر کی پلاننگ کو آپ یہاں سے مانیٹر کر رہا ہے کوئی آفیسر, تو دیٹ از ناٹ آن. ٹھیک ہے, تو پاور ہمیں زیادہ چاہیے. اس میں ذرا اس کی بلڈنگ کوالٹی کی بات, رافع آپ نے ذکر کیا تھا کہ شہر جو ہیں وہ تو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, بالخصوص اگر شہروں کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہے. اب لاہور اور کراچی دو ایسے شہر ہیں جہاں پر پاکستان کے اندر بننے والی جو مصنوعات ہیں وہ 80% کے قریب بکتی ہیں, یعنی کھپت یہاں پر ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی اندرونی منڈی بھی ہے. جہاں پہ اندرونی منڈی ہوگی تو وہ پھر لوگ تو آئیں گے, تو آپ ان کو مینیج کس طرح کر سکتے ہیں؟ بہت لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ, لوگ یہ باتیں کریں, اور بہت لوگ آئیں گے جی. ابھی تو پاکستان کی جو 18 کروڑ عوام ہے, تقریباً 35% لوگ شہروں کے اندر, اربن ایریاز کے اندر رہتے ہیں. اور اب ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ اگلے 20-30 سال کے اندر یہ 50% سے بڑھ کے فگر آگے چلا جائے گا, اور اس وقت تک پاکستان کی کل آبادی بھی 20-25 کروڑ تک پہنچ جائے گی. تو ہمارے جو شہر ہیں, آج کے مسائل نہیں ہیں, جو فیوچر کے مسائل ہیں وہ دگنے کافی بڑے مسائل ہیں. لیکن میں ذرا عمر صاحب کی بات کو ذرا چھیڑنا چاہتا ہوں, ایڈوانس کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارا پاکستانی ایک تاریخ سمجھ لیں, وہ آج تک ایک رورل, ایک دیہاتی تاریخ رہی ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر دیہات سے تعلق رکھتے ہیں, اور آج کل کا جو دور ہے, آج کل کا جو دور ہے وہ پاکستان کو اربنائزیشن کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور یہ ایک ایسی میں کہوں گا خصوصی تبدیلی ہے ہماری پورے معاشرے کے اندر, جن کے مسئلے مسائل ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہے, اور اس لیے ہمارے شہروں کے اندر یہ مسئلے اور یہ پرابلمز اور یہ حادثے نظر آ رہے ہیں. ہم کیا انہونے ہیں اس میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے؟ نہیں جی, پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے 2007 میں پہلی دفعہ دنیا یا سویلائزیشن کی تاریخ میں 50% سے زیادہ لوگ شہروں کے اندر رہنا شروع کر میں رہتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ پوری تاریخ سے پہلے ہماری ایک رورل ایگریکلچرل سوسائٹی اب اربن سوسائٹی بن گئی ہے. ٹھیک. تو اس پہ آپ دیکھیں, لاہور یا پاکستان اکیلا سفر نہیں کر رہا, دنیا کے اور بھی شہر ہیں جو کہ اسی طرح کے مسائل کے ساتھ لڑ رہے ہیں, نپٹ رہے ہیں. جو ڈفرنس نظر آتی ہے کہ وہ اپنے چیلنجز, اپنے سبق سیکھ کے چیلنجز کو سامنے رکھ کے ان کو ڈیل وتھ کرنے کی طرف چلتے ہیں, اور ہم ادھر ایک ایڈمنسٹریٹو بالکل رک چکے ہیں ایڈمنسٹریٹولی. اس کی میں ایک پرابلم بتانا چاہتا ہوں. چونکہ ہماری ایک جو تاریخ, جیسے میں نے کہا, ایک ایگریکلچرل تاریخ رہی ہے, ہمارا جو سٹرکچر ہے گورننس کا اور سیاست کا وہ بھی ایک فیڈرل اور رورل اور ایگریکلچرل بیس پہ رہا ہے یا پرائیورٹیز پہ رہا ہے. آپ فیڈرل سول سروس کو دیکھ لیں, پروونشل سول سروس کو دیکھ لیں, جو سینئر افسر ہوتے ہیں وہ پھر فیڈریشن کو چلے جاتے ہیں یا صوبے میں رہ جاتے ہیں, اور جو کہ شہروں کے مسائل ہیں, جو کہ آج کل کے سب سے گہرے مسائل ہیں, ان میں صرف جونیئر افسر رہ گئے ہیں. تو پارٹ آف دا ری تھنک, یہ جو اربن ریولوشن ہم دیکھ رہے ہیں, پارٹ آف دا ری تھنک ہوگا کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو, جیسے عمر صاحب کہہ رہے تھے, ری ایکٹیویٹ کریں, ان کو ڈی سینٹرلائز کریں, ان کو طاقت دیں تاکہ وہ شہروں کے مسائل کو دیکھ سکیں, حل کر سکیں. سر, اس میں جیسے رافع نے کہا, یو ہیڈ آسکڈ اے ویری پرٹیننٹ کوسچن, اربنائزیشن جو ہے اس کو روکنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم سسٹینڈ جو ہے ایوری جو لوکیلٹیز ہیں ان کو ڈی سینٹرلائز کریں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو ہمارے اس وقت ایگزسٹنگ پاکستان کا جیو پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے, اس میں ہم جو ہے وہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو وہاں پہ ہر ایک کو جو جس شہر کی پاپولیشن اور اس کے سائز کے حساب سے وہ کریں تاکہ جو انفلکس ہے وہ رکے. اور اس کے لیے اگر ہم یہ جو through transportation and water supply and electricity we integrate the whole country. اسی طرح امریکہ نے بھی کیا تھا کسی زمانے میں جب انہوں نے یہ موٹر وے سسٹم بنایا تھا. اٹ از سچ اے بگ کنٹری جغرافیکلی, تو وہاں پہ اتنی پاپولیشن کی اربنائزیشن نہیں ہے. تو ہمیں اپنی آبادی اور جو شہر ہیں اور جو ایون قصبے اور گاؤں ہیں ان کو سیلف سسٹینیبل یونٹس جو ہے نا پلان بنانا پڑے گا, تاکہ لوگوں کو, کیونکہ یہ پش اینڈ پل فیکٹر ہوتا ہے جی اربنائزیشن, تو ان کو جو ہے وہ یہاں پہ آنے کی جو ضرورت ہی محسوس نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے, یو کانٹ ہیو این انٹرنیشنل ایئرپورٹ ان لاہور جو ہے
कसूर में, या जो वो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बैलेंस आउट कर कसूरी साहब देगी। इससे वैसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, उनका ख्याल है कि 5 लेन तो बना दी उन्होंने वहाँ पे कसूर जी जाते जी, हुए, वो एयरपोर्ट शायद भी वहाँ बन जाए। से कुछ इंडिया से शायद कुछ हमारा कुछ मोस्ट। अच्छा, मैं ब्रेक में जाने से पहले जो मुझे बात जी। समझ आई वो ये कि जो हमारा ख्याल है कि मुल्क को इकट्ठा किसा रखा जाए, जी। मुल्क को इकट्ठा ब्यूरोक्रेसी के अंदर या मरकज के अंदर ताकत इकट्ठा रखने से नहीं होगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और नेटवर्क क्रिएट करना होगा, और जो है जहाँ पर की बुनियाद पर लोगों को सहूलियात फराहम करनी होगी। जो बहुत बड़ा अहम सवाल है जो मैं ब्रेक के बाद आपके सामने रखूंगा कि अगर आपके हवाले ये मोहल्ले कर दिए जाएं तो आप इनको कैसे तब्दील करेंगे? तो तनकीद तो बड़ी आसान है, लोग कहते हैं, तजावीज़ भी दें, आप एक्सपर्ट्स हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे हादसे और सानहे जो हैं, जो नताइज हैं नाज़रीन उस प्लानिंग के जिसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी, प्लानिंग तब्दील करें तो क्या हादसे कम हो सकते हैं नहीं? दुनिया में क्या बताती है? स्टे ट्यून्ड आफ्टर दिस ब्रेक।